kesek ini. Kesek mun perang sunat ke tapi per jangan tok antok. Berjemaah tak tahu berjemaah. Kayak mun sunat kesek. Kenapa? Puan badannya mana? Nyambi nyamah, nyambi popularitas, nyambi sebarang. Cuma mun bajang fardo. Ada pulan orang lah bajang fardo kapi. Lah ada fitan ada kan. Mun sebada fitan sunat ni. Boleh saya tahajud mulu. Boleh saya widira cecung. Boleh saya birit masya-Allah macam-macam. Boleh saya mola-molat abikan 10 juta, bandu 10 juta. Ini kaki. Ini. Mun fardu kan macam lah pada orang pada sujud pada fardu tadi. Lada kaki jangan akan. Ketika kan ada bagi nafsu. Mun sunnah ni kebanyak bagi nafsu. Makanya kan wattakasulu ban malas sengkah anil qiyam dari alaksanaki bil wajibat kalaban barang-barang sewajib. Jadi sunnatnya tinggal apa? Wajibnya tinggal sunnatnya cakang apa? Kualan badak khududun nafsin yang kaya. Bagian-bagian nafsu. Contoh kalau contoh saya paling kempang. Contoh saya paling kempang. Beredar dalam masyarakat ni. Coba mulut rajin tak rajin orang. Rajin apa tak rajin? Gesek apa tak gesek? Eman apa tak eman? Tapi saya kata kadang tak baca. Kira mungkin. Saya kata tak yo. Emas siapa tepi bergasro tak saya. Terkangan sebanyak amat jutaan puluhan juta tak saya kata. Kan wajib ni kan. Mulut sunat, mun tepat niat, mun bagus niat, mun tak bagus niat tidak kelero. Jika saya sikasat mata saus kuda ni kan untuk aki. Saya beredar di masyarakat. Benih gula tak kencang amal kencang keng bener niat. Saya wajib lakon gendon. Saya kata bajar baru gelak mau. Saya wajib dia lakonin. Sunat ke kesek balan bagian nafsu. Jadi mun saya sunat lakonin wajib dia lakonin. Saya pun orang sepo pada pun orang akabai musalla langkar masjid Ibrahim bu pada ban orang nyare buter tompong tesa nyare buter muang tompong kam mau tompong mi buter tak kala buter kela penyang pada pakon nang palang tompong nggih kan ini katengate ni kan ini kan termasuk masalah saya samar ka orang ini. Muntai gaji kalau pai tak pada. Fahadha min as-suwari min allati yakhiffu fiha. Fahadha mangkatini panika min as-suwari panika dari banyak-banyak contoh. Allati yakhiffu sedamang fiha nang suwar al-batilu panapa barang betal. Demang saya ngelakon barang betal ngene. Tapi mentaat kala saya wajib berak. Wa yadhkuru fiha al-haqqu ban berak fiha nang suwar al-haqqu kana apa barang sihak. Bon, pertanyaannya mungkin ana apa mungkin mun sunnat ma orang cakang mun fardhu ni kama alele. Jawaban musannif wa inna ma kanatin nawafilu takhifu ala nafsi. Ang pasti naba ada panapa banyak lako sunat panikat demang panapa nawafil ing atas aba dunal faraidi punten fardu limada li'anna al-adata karena songkuna adat kebiasaan di masyarakat penganggap annahu panikan songkuna kelakuan la maziyata panikat ada perbedaan tak ada keistimewaan fil qiyami dalam alaksanaki bil faraidi kaban banyak fardu. Ana pemada fitan antara engkau orang listiwa innasi kullihim fiha karena pada manusia kullihim sakapinan nas fiha nang faraid la pada lagu kapi paling tunggu sekala bi khilafin nawafili kalau berpi itu banyak-banyak lagu sunat salat sunat fa innaha tuzkaru biha fa innaha maka sangkuna nawafil wan tuzkaru panika sebut sambian sebut sambian biha kalaban nawafil mun sepuna kana
tahajud kela pepek saya tahajud. Tak ada. Oh masa bulan lo kena zuhur lah baca ketok tan. Biasa wan pada tan kan. Saya mun saya jangan tahajud. Aduh masa bulan lo kena Muhyiddin tahajud masya-Allah. Satu harus lah pepek mana tahajud ke 5 menit ketong tahajud. Banyak sebutan. Fa innaha tuzkaru biha wa yahsulu laha biha maziyatun. Ban hasil laha kandi nafas biha sebab nawafil maziyatun panapa keistimewaan perpitaan. Oh mun sebulan dollar masya-Allah. Ini kak keistimewaan apa benar so gini kak. Wa manzilatun ban wajahun ya maziyatun wajahun ban apa yang mana derajat wa manzilatun ban derajat fil qulubi dalam banyak-banyak hati orang. Wa hadza tin pada saya sebut huwa halu aktsarin nas panika kabadna kondisina banyak-banyak manusia. Tatifajidul wahida minhum idza aqadat taubata ay sammama 'alaiha la himmata lahu illa fi nawafil siyam. Tatifatajidu maka nemu sampian sebab hal-hal saya ada kelak sampean bah nemu al-wahid ada setong orang minhum dari aksarin nas idza aqadat taubata nalika ampun tepen al-wahid ay sammama tekasaan tepen al-wahid 'alaiha at-taubah atas taubah la himmata lahu fi nawafilih. La himmata maka tak ada himmah, tak ada saja lakukan di al-wahid illa fi nawafil siyam angin dalam sunat basah. Sunat apa? Basah. Tak peduli ke fardu tak peduli ke apa. Kini kan pasal sunat wal qiyami ban alaksanaki qiyam malam jaga malam ya. Wal qiyam ban jaga malam saya maksud bil ibadah. Wal qiyami ban jaga malam bil ibadah bani jaga malam keng kok rokokan wa takraril masjid ban ali bali berangkat ila baitillah dalam dak baitillahil haram. Haji pan berpan kali sementara saya kata tak urus berada ni kan umrah pan kali sementara saya kata tak bajar tak urus padahal yang namanya dagangan, yang namanya PC, yang namanya uang, yang namanya deposito, yang namanya emas, yang namanya zakat yang disimpan, lantakan dan semacam kopi itu tiap tahun harus dikasih zakat. Itu tidak diurus. Itu namanya nawafilul khairat sementara sewajibnya kita lakonin. Wa ma asbaha hadza min nawafil. Wa man barang secara prima ada panika dalam namanya la qasannat. Wa ma'adzalika sareng saya sebut kepi huwa tini wahid al-wahid wairu mutadarikin panika tak nyosolaki tak akan teen tak nimbruin lima dak barang farroto seenteng pasira wahid fihi dalam ma minal wajibat dari banyak-banyak barang saya wajib wala mutahallilin bentak minta halal tak minta halal lima ada barang lazim sewajib apa madim matahu dak sangkuna al-wahidi minadz zalamat dari banyak-banyak penganiayaan wat tabiat ban banyak-banyak tuntutan pon sementara ini kepada insyaallah badek yang tak banyak orang yang berulang-ulang umrah kira maki banyak orang yang berulang-ulang haji. Sementara dia punya sangkutan banyak kepada orang lain. Andi otang, tak bajar, zakat tak bajar, mungkin bertuntut-tuntut lain, masalah-masalah lain. Saya sangkut patu ban anak Adam ni kata peduli aki, tak rekan. Berada ada ni kan? Berada ni? Berada mah. Padahal mencari Imam Ghazali, mun orang yang haji ya, andi otang ibu di. Sendi kota ni kata ridho untuk mangkat kau jeli serain, pah mangkat ni kak. Ni kata jauh setia haji mabrur makbul melarat. Dan karena urus kalau kau wajib menaik budi,
apa ketempuan aban pengajian kapisai budi atau bertutur cekutan goreng lain urus berangkat. Dan nikah orang yang sudah itu nikah wala lima farrata fi man wajibat. Dan kadang orang nikah andi otang solat atau lakayan solat bolong berangkat haji. Jadi berangkat haji kasah tepat fase kisah. Berangkat haji tepat aban fase. Dia datang belajar setong saos tak kelampang udur tak ganteen pas berangkat haji nikah kita tobat kita ngodoin kita sebut ke Allah nikah berangkat haji tepat fase ni. Padahal salah haji mabrur nikah kotu tepat ngalakon haji nikah tak fase aban. Faman farada bihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqah wala jidala fil haji. Fil haji dan waktu ngalakon haji maksudnya tak fasik. Dan ini sebanyak ya sebanyak orang nikah kadang ngelakon nikah kewajiban tinggal aban berangkat ke kasar nikah bani kula dengan dua punten keng pamare kalau urusanna sangkutan nakapi ban manusia ban anak Adam ban Allah Subhanahu wa taala berangkat ya toreng. Wa ma dzaka illa li'annahum lam yastawilu bi nufusihim. Wa ma dzaka bantada dzaka tiding saya sebut illa li'annahum angin panika karena saungkuna nas angkun manusia lam yastawilu panika tak ngarepot pasira manusia nas bi riyadati nufusihim kalaban ala teh banyak-banyak nafsunan nas tak alat tika nafsu gini teh ya cerin riyadwain allati khada'athum senipu nufusahum dan nas walam ya'tanum ban tak peduli tak marwaki pasaran nas iktana ya'tanuna walam ya'tanu ban tak peduli tak meduli tak arekan tak mentingaki pasaran nas manusia bimujahadati ahwaihim kalaban merangin banyak-banyak pangaleburan nas. Pangalebur itu arat. Pangalebur hawa nafas itu arat allati asarat asarat allati asarat senawan nufusuhum da nas da manusia wa malakat ban ngobasai nufus dan nas wa malakat ban ngobasai nufus dan nas itu arat nikah saja nanti perangin sekali ada saja yang ngobasain akhir abah tak martika dari nafsu dijajah dikuasai oleh hawa nafs ni paling tak libur paling bahaya ka abah ni kon mari perempuan ni kapan lek lain ki cukup banyak dulu kon sedikit ki ketika menurut kita kesimpulannya nikah harus sewajib ada sefardu ada baru sesunat. Yang kedua sangkutan terutama keban Allah otang-otang seka Allah otang-otang seka manusia sangkutan seka orang termasuk penganiayaan, penzaliman orang lain, selesaikan dulu, baru kita berangkat ibadah secara maliyah dan badaniyah. Ini kesimpulannya makin nih. Oke. Setiap apa maliyah tak tertipu oleh nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala jami'u wa qallahu wa anfurudul wa kabura wa rahimahu wa ja'ala lahu wa dhurriyyatahu kullahu sawatullah wa salihat alim Muhammad. Allah Rabbul Alamin ila angkala nomor 45. Okey, nomor 45. Nomor 45 sebelah kanan. Tepat nang tengah. Minha ya annahu yahtassu bi annahu yusamma Qur'anan. Minha panika setengah dari khasaisil Qur'an wa fadailihi fadailul Qur'an wa khasaisihi
anna utini saung kuna Quran yahtassu panika tertentu Quran bi annahu kalaban saukana Quran yusamma panika nyamai Quran Quranan da Quran. Jadi Quran kenika nyamai Quran khusus. Lain kitab ada saya nyamai Quran. Kalau Quran kenika mah hitung kenika ada Quran boleh, ada pentingnya. Wa minha ban panika setengah dari fadail bar khasaisil Quran annal jumlata tini saung kuna jumlah saung kuna sejumlah minhu dari Quran tusamma panika nyamai jumlah ayatan da ayat sejumlah Quran yang disebut ayat walau qasiran senajan panda bahkan walau kalimatan senajan sekalimat bahkan walau harfan senajan seharap ni kaca ayat contohnya nun ni kalau maca seayat Pak qaf seayat ini kapan yasin seayat wa anna ta'ifatan ban sampun sekelompok minal ayat dari banyak-banyak ayat al-mutarjamati se'tarjamah bismin khas kalabannya mas khusus tusamma panikanya min pada ta'ifah minal ayat suratan da surat nyamai surat sekelompok benih ayat ketika ada kelompok nyamai surat bitawqifin khasin. Waalaikumsalam. Marhaba. Betul. Baik. Bitawqifin khasin kalaban ketentuan khasin khusus tauqif ini jangan barang ilmu tanpa di luar ijtihad. Ini kata tauqifnya kan. Tauqif itu adalah sebuah ilmu yang di luar ijtihad tapi khusus ketentuannya langsung dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tauqif. Tauqifin ala Nabi ulam kan tekaki diberhentikan tak usah ijtihad kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata tauqif zaman. Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min khasaisihi ban panika setengah dari keistimewaan atau kekhususan pada Quran senang dari kekhususan Quran keistimewaan Quran anna nisyanahu saung patiling saung kunalap pada Al-Quran pada hifzihi samarin apal da Al-Quran minadz dzunubi panika dari banyak-banyak dosa. Jadi orang yang tahu apal da Al-Quran pas kelepain nikah tu tahu apa benih se-Quran seayat kelepain lemari apal lah kelepain mungkin tu sah ni kepada keterangan ni kaki ni kan Sarahan Nawawiyun Ajilasaki Fasim Nawawi wa Ibnu Hajarin Ibnu Hajar ni kan santre tete tak macaan Nawawi Sarahan Nawawi salah tete pada tete ni ke santre Sarahan Nawawi harus karena iyanya apa iyanya bukan iya huruf illah ni kan tapi di sini iya nisbat qala Syafi'i salah gini kan terus sebentar qala Syafi'i ni kan ni kan biarlah iya huruf illah dan iya namun dia nisbat harus jelas cak dhamma cak fathah cak kasrah qala Syafi'i naqaltu an Syafi'i Ra'aitu Syafi'iyya matalan. Ya nisbat. Harus dijelaskan. Zahir ya Rabbah. Sementara sampai itu harus melihat ini lafaz apa nisbat atau bukan. Qala al-Hanafiyyu, qala al-Malikiyyu. Harus. Patete gini kan. Orang yang tak tete santai qala Syafi'i salah gini. Ini muqaddar gini kan. Zahir ya Rabbah. Sementara orang yang mengucap qala al-qadhiyyu salah benar qala al-qadhi karena ia benda ia nisbat tapi harap illa di situlah harus kita teliti ya maka kalau mengucap kita qala sarrahan Nawawi Ajilasaki Fasir Nawawi wa Ibnu Hajarin ban Ibnu Hajar al-Haytami Haytami ini kan nisbat ya disebutkan dah kampung saja mah Haitam nang Yaman makanya nisbat ni kan wa Ibnu Hajarin al-Haytami tak gini kan
Beri Ibnu Hajar Al-Haythami, beri Ibnu Hajar Al-Haythami, tapi di sini maksud Ibnu Hajar Al-Haythami. Tak ni kata mungkin. Benih tak. Bi anna nisyanahu kalaban sa'ungkuna pada Al-Qur'an. Ni kawan, tore berang lagi. Ba'da hifdhihi samarana apal da Al-Qur'an. Tidak harus seluruhnya ayatan atau salah satu aksar kabiratun panik atau saraja. Mala apal kun hulam ba pakai kelopai mungkin tu saraja. Beresal pakul lambat apal. Ha? Sampai tak kelopai kun. Sehingga Mari ni kah? Kemauan. Li hadithi Abi Dawud karena hadis Abi Dawud wa ghairihi bin Abi Dawud pakwa hadisah uridat alayya dhunubu ummati uridat ditampakkan padangaki alayya atas kaula ya baik bikin baca ala dhunubi kaya alayya atas kaula Dunubu ummati panapatu satu salah umat kaula jangan jeng Nabi falam ara dzamban maka tak ninggalin kaula dzamban dak setuang dosa a'zama selebih raja selebih agung min suratin minal Qur'an dari surat dari Quran au ayatin atau ayat utiya ata yuti utiya yukta utiya saya parengin da suratan au ayatin siapa saya parengin rajulun pasal orang laki summa nasiyaha pas lobba rajulun da ayat atau suratullah pas lobba rajulun da surat au ayat jadi jangan Nabi ipatengaki itu sedang umat kasengko. Ipatengaki. Jak sefulan ruak susun Arya Muhammad. Malaikat yang ditugaskan ni kamar. Maka nang hadis lain disebut lagi hatta al-qadat uridat alayya dhunubu ummati hatta al-qadat allati akhrajaha rajulun minal masjid. Ini kan hadis lain. Ibapat dan kasengkok tu sanata umat sampai kotoran saraja Nabi dan orang secekak mata raja kotoran berkeluar di masjid ni kayak kebela kanjeng Nabi. Wa Muhammad umat kakek saya mabulan keluar kotoran di masjid. Ni kayak ni ngak bila kakek ni. Nah boleh bah kotoran sampai raja berkeluar di masjid ni kayak apa tahu dah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah boleh tu secara termasuk ni kan Kanjeng Nabi yang kita tahu engkau tak ninggalin susah selebih raja itu empeng orang laki beri tahu ilmu ayat atau bahasa Arab atau bahasa ayat sesorat pas ekolopain. Okey. Cuma sini kama. Jauh bater. Ni kaki benda khilafi yang hadis lain. Beda ulama syarul hadis adabu yang hadis lain. Saya maksud nasiah dan khilafiyah menikah. Summa nasiah benih pas ekolopain. Ay taroka amalaha bil Quran. Taroka amalahu bil Quran. Ningkel ngamalakina al Quran. Qala ba'duhum summa nasiah ay taroka amalahu bil amalaha bil Quran. Ning kelaki ngamal surat ayat kelaban Quran juga ni keting kelaki tak lakoni tak ngalakoni secara Quran ni ka artinya saya maksud nasihat ni ka pun ba'duhum artinya dua penafsiran jangan tong rabba secara hakikat ayat saya kelepain tafsiran nomor 2 lepas artinya tak ngalakoni ka isena la tahu cek dia haram la tahu cek dia cuba dilakoni. Ini kan maksud penafsiran nomor 2. Jadi dengan demikian orang saya apal kulhu pas tak apal ekol paen tapi esena ilakonin tak kening kenika. Cek pun penafsiran nomor 2. Milih kamu sampean? Nomor 2. Hah?
Dia jangan sampai. Wa akhrajahu Tirmidzi ni kanang isebutake nang kitab Tibyan fi Ulumil Quran lil Imam Nawawi. Kitab ni kene. Beliau punya kitab tulisan Imam Nawawi rahimahullah taala namanya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Banyak pasar ngobae mun. Baca dekireun bareng. At-Tibyan fi Ulumil Quran. Jadi adabil Quran. Fi adabil Quran bani filun at-tibyan fi adabi hamalatil Quran ni kan maknanya mana at-tibyanu fi adabi hamalatil Quran langsung Nawawi ni kesana deh kon rawahu Abu Dawud kemana wa akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i ngaloraki dah hadis Tirmidzi dan Nasa'i wa rawa aidan ban nyeritaki Nasa'i aidan boleh ma min imri'in tak ada min imri'in tining setong orang min Said imri'in mubtada yaqra'u semacah imri'in Al-Quran ada Quran summa yansahu paslopa imri'in da Quran illa laki Allah angin panika khabar imri'in angin panika pangki imri'in da Allah nang hari kiamat ajzama hal ajzam tokil. Napa artinya tokil? La hujjata lahu. Tandi hujjah. Tak ada hujjah. Mawjudah lahu kandi iman. Nak jelengok tanam hujjah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi walidzalika ban karena penikah karena saya sebut ja al-amru datang pada pemerintah bi ta'ahudil Quran kalaban araksa al-Quran. Araksa al-Quran dari lepah. Araksa Al-Quran dari tak ngormat Al-Quran. Araksa Al-Quran dari adan badanaki. Raksa saja kapi. Ketika debu saya ada kelak. Termasuk menebikan kula panjenengan morok santai musengan langgaran katrokan tengah teh Quran kelak sepit-sepit jak tabur kena imbalat mak ni. Jadi mula tak pada tu bakompon oper lo ngapendem. Nikah saya ada mari sebut bari paling aman Quran nikah lo apa obar lo pendem pengaleng mun bisa ki wastidkarihi ban ngamri engak di Al-Quran ngamri engak ko maya baca li bali cak sampai tinggal pak kalau kayaknya sampai petampal ya atas kepolong bentek kos Quran tak aja baca saya petampal atas kepok Wattahdhiri ban maingat, yakni memperingatkan min ta'arrudihi dari ngadepaki Al-Quran, dari ngadepaki ta'arrudihi dari ngadepaki Al-Quran lin nisyani dak lepah bihajri tilawatihi kalaban nyoker maca Al-Quran soker maca musuh maca soker je kok soker sama cek sengkana ada lepah. Wa fi sahihain badar hadis Bukhari Muslim hadis ta'ahadul Qur'ana araksa sampean kafir Al-Quran jaga raksa cak dan badanaki cak remiaki fawalladhi nafsu Muhammad fawalladhi makadamidzat wa qasam kenika fawalladhi makadamidzat nafsu Muhammadin setining aban Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyadihi bani kanang qabasana alladhi yani Allah zat la huwa yaktena tining Al-Quran asaddu bani lebih banget tafallutan kesetah aletesah kesetah tahu keset napa keset ni musik ni kalau kita seranjang saya mau keset ni keburu man gak ramah liar mau musik kalau kita seranjang musik kita seranjang musik boro kita mau ke musik keset ni kecil sekengah hewan kebalan melarat sepeke sulit untuk menangkapnya ini keset contohnya kal keteran melarat mano ya ini keset tapi Quran ini keset lebih keset yang menengah minal ibil tempat ontah fi uquliha nang banyak-banyak talina ontah
kuliah nang banyak-banyak tali na unta, tampar unta. Ini kepada kata nama ini kan. Ini kepada kata lagi. Wa hamala ba'duhum an nisyana tarkil amali bi. Kama qultu lakum. Dan mengartikan, angartiaki, memaknai ba'duhum basira sebagian ulama an nisyana da lupa ala tarkil amali bi atas tak ngamalaki bihi kalaban Quran. Ngalak ni ke ini. Kau berserup apa Quran ni kan? Engkau mau tertanpa kadang apa lagi? Karena sibuk lelang boleh. Tapi tu surah aja nih kamu. Aduh ngalak sekembangan bagi. Mantul itu susah aja benar boleh. Toreh lemakin. Ngaku sejujur. Kira-kira di antara guru sambian berbeda orang. Saya baca Quran seayat dua ayat. Tak kalau lepai makin. Banyak kalau lepai. Oke Mansur. Siapa dah tu apa lagi ayat? Materinya masalah zakat, masalahnya berlaki ada zakat. Apa? Tapi kita bahas boleh. Hilang kan? Berat kan? Berat mana-mana orang ada dulu. Orang sebut demi itu. Kimun semampu orang ada tak nak. Pokoknya terlepas sekali. Karena hadis segala min suratin min ayatin. Seseorang atau bahasa ayat pasti terlepas. Kebir. Ada apa saya bilang kepada laki ya. Ayat sebenarnya nikah, mungkin dia kalau baik, apa? Mungkin lagi, susah kan? Susah. Mungkin tu je sebab saya maksud wahamala ba'duhum an-nisyan ala tarkil amali bihi. Okey. Tapi pada orang saya ganggu laki dah si awal dengan alasan, mari ni ke alasan lah. Wa man yurajjihul awal qawl al-awwala. Wa man tining orang yurajjihu sengunggulaki man al-qawl al-awwal ada kaul sepertama. Kaul sepertama ada apa? Ya pokoknya kalau pain tak apal, mari apal lambat. Terus saja. Yang kaul saya ada. Dari mana? Yuwajjihu. Wa man yurajjihu al-qawl al-awwal yuwajjihu panika apa di alasan pasirman? Panika apa di hujjah pasirman? Dari kada-kada sa'al qawl al-awwal bi anna man kalaban saungkun orang hafidhu sa'apal emanda Quran faqad adrajat an-nubuwata baina jambayhi maka angko faqad udrijat faqad udrijat an-nubuwatu faqad udrijatin nubuwatu baina jambayhi maka paneka angko paongka darajanya kan ada kontrak asal maknan. Fakot udrijat maka aneka ongko epang ke epanai an-nubuwatu panapa pangkat nubuwah baina jambai nang samping dua ngeman. Cak maturan hujjah awal nang hadis mungkin wada nikah orang se apal Quran maka pangkat nikah maka tak pada benapi nikah lah pet mepet nikah cak maturan. Aseng kirseng angkat nubuah ni kan maksudnya udrijat benibah debah tapi udrijat aseng kirseng kapangkat nubuah wasara mimman yuqalu fihi wasara bantati basiraya man hafidha mimman banika dari orang yuqalu sidabuaki fihi adalah man napa sidabuaki huwa min ahlillah huwa tining man hafidhul Quran min ahlillah panika sebagian dari ahlina Allah wa khassatihi ban kekhususan Allah dan ika kesimangkah eparluaki orang kotu apal cek kelepain fa idza kana kadzalika fa min munasib fa idza kana maka tatkala bada basira man hafidha kadzalika panika ketika risa min huwa min ahlillah wa khassatihi Faminal munasibi maka panika kena dari sepantes taulidul uqubati tining memberi sanksi alaman atas orang akhalla sengorangin pasirman senyacat sengorangin man bimartabati hittiniyati kalaban derajat Al-Quran sebangsa agama wa muakhadatihi penyiksaman bima la yu'akhadhu kalaban seksaan la yu'akhadhu tak perkara seksa
bihi kalaban ma wairuhu pasira lain man wa tarku muahadatihi yuaddi ila jahalati wa tarku muahadatihi tining ning kal arabat atau ajaga Al-Quran yuaddi panikana ka tarku ila jahalat tidak kebodohan. Nah, ini kaki tinggal aja kita sampean terserah kecondongan hati nurani kula sampean. Okay. Kita kuat, kita ambil sekuat, dia sampai beri selepas. Perkara apa kalau tak bisa, mungkin saos orang ini bisa lepas. Orang yang hafal Quran saos, tapi tek waraja orang ini bisa lepas. Cuma sejelas, terutama dai mau belum-belum kan ada wanita mesti ngapa lagi ayat kelima. Dari sebagai berapa ya apalagi. Tidak tak bahasa ada. Kalau pai boleh kan? Kalau pai pak, tak kira hafal terus betul. Kalau pai. Jadi kalau tak patuh serah jadi kalau. Jadi masalah apa? Benar Allah Taala sepora. Menurut kehukum nomor 2 kadabu amal ba'duhum an-nisyana ala tarkil amali bihi. Hamal ba'duhum an-nisyana ala tarkil amali bihi. Abak tak mulai dasar. Wa min khasaisil Qur'ani ban panika setengah dari kekhususan Al-Quran, setengah dari keistimewaan Al-Quran, annahu tining sangkuna Quran sifaun panika tetitampa. Kadang abak yakinan karakter mah. Ya apa akidan bodoh. Yakinan karakter. Al-Quran tak yakin, kita tak yakin percuma. Sifaun panikatam pemil amradid zahirati dari banyak-banyak penyakit zahir. Penyakit zahir kan yang penyakit kulit, di penyakit dalam masuk zahir, benih penyakit maknawi berbeni rohani maksudnya. Zahir saya maksud diddur rohani, benih penyakit maknawi rohani benih, benih. Penyakit zahir benih penyakit kering biasa deh kan. Birruqa kalaban ruqyah. Kalau ke Mansur, anu make pula sakit tabu, tampai ke Mansur. Majaki sehat petong kali, kulbu petong kali, balak enas petong kali, aku si petong kali, pas repot. Penoro jawaban segone, lebih kulaku ki coba bacang mantik kan dia. Betul dong ko. Benar orang yang tanpa make kulaku kita tak pernah apa sampean gitu, mantik itu. Karena kita karena coba tahajud, coba doa, coba nawitir barang masuk ke nikah, mantik. Tak tahu lain. Bahkan barang yang tanpa kulaku subuh saja tak sengaja, ambo mantik. Ruqa ruqyah zaman ruqa wa ta'awi min amrad bir ruqa wa ta'awidhi ban banyak-banyak perlindungan. Jadi ayat-ayat mantra-mantra mengandung makna perlindungan, ya, nyonjau wad dalilu ala dzalika apa ana tuaki mapa Quran ke hitam pejiria wad dalilu tiring dalil ala dzalika atas hadis wasyifaun min al-amrad dhahira qauluhu sallallahu alaihi wasallam pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini asal-asalan ya sebenarnya bahan tentang syirik apa syirik kekapi. Pokoknya hadis Al-Qur'anu huwa dawa'u tiring Quran huwa dawa'u panika teti tampa teti obat rawahul Qudu'i fi sanad Syihab darma fa sahih hadis tak sahih hadis kain hasan menurut penilaian Imam Munawi. Wa qala al-Munawi isnaduhu hasanun. Berarti hadis segala hadis hasan. Wattafaqal ulama bil muhaddisin wal fuqaha wal mufassirin ala anna hadisan hasanan yasihu lahu an yakuna hujjah. Bisa dibuat hujjah. Wa sallam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam khairud dawa Al-Quran rawahu Ibnu Majah wa isnaduhu hasanun boleh sahih Ibnu Majah. Jadi sudah hadis pas nikah hasan
wa isnaduhu hasanun. Kenikah ha kenikah mak. Keng kalera petang ha rajo kini. Ha korpina kaya. Saya tasan isnaduhu ha budun. Ha? Tak apa ki. Tak apa ni kata fannun macam tulis tentang. Isnaduhu hasanun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni kah pas katampel aku ni sampai kemarin malah tak ke dokter melolo. Dokter mana patah kopah pangeran ke dokter dia boleh lah. Alaikum bisyafa'aini alaikum latapanna samin kapi. Alaikum yasin fi'il amar ay ilzamu wal fi'lu min asma'ihi alaika wa hakadha dunaka ma ilaika. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum ailzamu latapanna min kapi bisyafa'ain. Kalau bandua tanpa bandua tanpa ya. Al asali situ matu. Orang Islam kau sandi matu mah. Sandi matu kapi ni kak? Sandi matu Cimonir? Ada. Apa lah orang sandi matu? Boleh mah. Mulai nyaruan abu peres. Matu ni kak di Quran. Matu ni kak balik Quran boleh. Balik Quran. Al asali situ matu wal Quran ibn Quran. Pak Yudi andi matu Pak Yudi. Kamu. Andi betul. Ini kini kan ya. Apa rapat macam akhirat apa nak kira banyak. Oh betul kan. Wal Quran ibn Quran dua kini kata apa? Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Jadi tak ada hadis Ibnu Majah banyak Hakim. Pokoknya nama Hakim. Wa qala ban Abu Hakim sahihun. Panik hadis sahih. Hadis kena sahih. Kena kami hujah mah. Cuma tinggal korban sampean dak mengang kepada anun Allah Taala ni. Yakin dah banten. Kini kala. Wa qala sahihun wa sallama az-Zahabi ban nyelamatake hadis pesan Az-Zahabi. Nyelamatake ini tak ada beliau tak ada hadis dhaif. Imam Zahabi ini kan termasuk pakar hadis yang memang dapat diperhitungkan oleh pakar-pakar yang lain. Banyak orang-orang ahli hadis nikah rujukannya ada Imam Zahabi. Kitabnya Mizanul I'tidal Lidz-Zahabi. Mizanul I'tidal Lidz-Zahabi itu kitab membahas tentang al-jarh wa ta'dil an ruwatil hadis. Okey. Wa qala Ibnu Katsir isnaduhu jayyidun. Jamu Imam Ibnu Katsir jadi sanad menika jayyid bagus. Jadi tak ada jar, tak ada celah dan apa berarti hadis sahih. Pidatukan, sampaikan, ceramahkan alaikum bisyifa'ain. Quran kebaik tanpa, batu kebaik tanpa. Wa fil hadis, dalam hadis, man lam yastashfi bil Quran fala syifa'a lahu. Siapa orang serta kebaikan peman kalaban Quran fala syifa' maka tak ada tanpa mawjud lahu kan iman. Isnaduhu dhaifun. Tidak sangat panik dhaif rawi Salabi. Dhaif kan kah? Kon. Fa idza ta'ammalta hadhihi al-ahadits maka Nabi ampun mikir ngen-ngen sampean. Hadhihi al-ahadits ada panik banyak-banyak hadis. Ra'aita maka ningali sampean annal Qur'an ada saungkuna Qur'an dawaun panika tamba obat wa syifaun ban tamba. Kon yakin? Yakin. Wa inna dzalika tsabitun bil kitab. Ban saungkuna ka hadis annal Qur'an dawaun wa syifa tsabitun panika tetap bil kitab kalaban dalil kitab Al-Qur'an. Aidon pala ini mah fi qauli ta'ala nang sabuna Allah Ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Benarna kisengko minal Qur'ani dari Qur'an ma ada barang yani ayat huwa satini ma shifaa'un banika tatitamba wa rahmatun bantati rahmat lil mu'minin bagi orang-orang mukmin. Wa inna dawa'a ban sa'ungkuna tanpa takunu banika bada faidatuhu panapa faidana dawa bi ayyusta'mala kalaban kotu yang kui panapa dawa yani Quran maksudnya
fi ayyustasfa bihi dalam yamri baras dalam yamri baras panapa bihi kalaban dawa yani Al-Quran wa yambawi ban pantas parjuka alla yaltafita panapa tak nole orang tak nole pasir orang li qauli man da ocang orang dhahaba se berpendapat man ila ta'wili kalimat dawa wa syifa da ta'wilanna kalimat duan dawa ban syifa takwil bima kalaban barang yubtilu siapa talaki ma khususiyat tadawi bil Quran dah ka khususna atam bil Qurani kalaban Quran. Ada orang yang sengat ke nikah. Ada kelompok aliran tentang hadis nikah mengatakan menafsirkan bahwa wa nunazzilu minal Quran sifat sifat maknawi ya. Sifat rohani dengan apa kesesatan, kekosongan, penyimpangan akidah nikah bisa sampai di Quran. Nikah cari yang barang jelas kajian Nabi daki marakte kaki nikah. Nikah baba marakte kaki nikah Nabi nikah untuk mematahkan anggapan sikit buruk. Amrat maknawi benih tauhid saya paksa nikah. Li'annahu karena seorang guna kelakuan sabat apa nikah ampun tetap tak bisa digugat lagi fi sunnati nang hadis sunnah subutan sabitan mafhum mutlak kalaban ketetapan sahih kenapa sabata li'annahu sabata fa'ila sarih annahu panapa nikah anna nabiyya panapa sangkun Nabi sallam istasfa pani kang beri balas Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani kalaban Quran langsung nih ke praktek kanjeng Nabi. Napa sih tentang wa anna sabahu ban sangkun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam istasfau pani kacukan ngambri baras ashabahu bil Qur'ani kalaban Quran wa aqarrahum ban an tepaki Nabi sallallahu alaihi wasallam hum da ashabihi ala dzalika atas ka hadis istasfau istisfa'ahum ta'muduran wa hadha tinin panika la yada'u panika tak ning kelepan apa hada yani istisfa bil Quran majalan dak ruang tidak ada ruang tidak ada hujjah tidak ada tempat bagi mereka untuk nakwilin nikah mutli muta'awilin kan orang yang nakwil fi hamli syifa'i dalam mengartikan sifat waddawa bandawa alal umuril manawiyah atas banyak-banyak perkara sebahasa makna al-qalbiyati sebangsa teh ada ni siap padang hadis ini ka sahih akhrajahu Bukhari Muslim bal lain kafi ni ka sejelas Nabi ni ka atam kalban Quran sahabat tujukan jadi berarti dalil atam kalban Quran nikah telok dari jihad qauli kanjeng Nabi dari jihad fi'li kanjeng Nabi dari jihad ikrar kanjeng Nabi pun klop nikah. Jadi dari datang babi Quran nikah secara amr zahirah nikah dari telok sisi pun dari jihad fi'li Nabi langsung beliau melakukan dari jihad qaulihinya beliau memerintahkan dari jihad ikrar kepada sahabat yang tidak diperintah kadang-kadang ngambil ayat kemudian memakai untuk sifat oleh Nabi ditetapkan tidak disalahkan bahkan minta bagian Nabi SAW nanti akan diceritakan di sini ya kawan wa akhrajal Bukhari nikah tuaki hadis insyaallah mengeluarkan Imam Bukhari wa ashabus sunani ban banyak-banyak ashabus sunan berarti banyak mengeluarkan bukan hanya Bukhari berarti Sunan Abi Daud Tirmidzi Nasai Ibnu Majah dari Mikafi nikah mengeluarkan ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih kana benika badan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasih tatkala berlindung Nabi sallallahu alaihi wasallam de pasarenan Nabi de lamang yani de pasarenan ulalatin sapun malam malah japon Aisyah beliau sangat tahu tepat bagian beliau pasti jama'a kaffahu kaffaihi maka kumpulaki Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dua dah de tepat dua dah Nabi sallallahu alaihi wasallam summa nafasa fihima maka nyerepoh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaffaihi serepot imin faqara fihima
maka macam maus Nabi sallam fihi manan kaffaihi macam apa? Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu bil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Telok ni kah? Ini ada Fatihah yang riwayat ni kah? Macam qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, thumma yamsahu bihima. Maka wasabaki Nabi sallam bihima kalaban kaffaihi mastatu ada barang istata'a sebisa Nabi sallallahu alaihi wasallam seduka min jasadihi dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yabda'u biha ala ra'si halai ngabitin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaban halai ngabitin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi kalaban yabda'u biha halai ngabitin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha kalaban kaffaihi bihima wa biha bihima kalaban kaffaihi ala ra'si atas sir Nabi sallam wa wajhihi ban salera Nabi sallam wa ma ban barang sing adema dari jasad Nabi sallam yaf'alu dzalika salasa marrat kelakuan Nabi sallam disebut salasa marrat telok kali pada kaki lagi elakon lagi sakit tengah sakit asam urat sakit nafas sakit toot nyelo lagi lakon ini kak kau dicek sekalian kanjeng Nabi kulalailatin nih kak kulalailatin niat ibadah ke oleh baca Quran ke oleh atam nikah praktek cara-cara kanjeng Nabi alengki saya pada bagelo kah baca bismillahirrahmanirrahim kul huwa kali kemudian le sekalian nih kak tunggu kalau Pak Pusat masih sakit nikah saya gelo pas semua Pak masih duka nih kak sakit sama macam boleh sekali lagi sampai terlalu kak pen malam ke ni pen tu niat saya niat ibadah yakin kimun tak yakin berarti Allah lek sangka cuba pisambian lek sangka cuba sekalian telur kali ini kan salah samarot ni kan fa'ala dzalika yaqulu dzalika salah samarot tentung Itu masih ada wudu. Masih ada wudu. Langkong saya, langkong mustajab, langkong saya, langkong cepat terus. Seperti di wudu kita apa-apa, tak kok. Ya mungkin lambatan. Terus. Nantian. Kan perlu nama ini. Secepat saya. Mungkin ini kau wudu. Kan termasuk penyakit rohani yang mungkin juga nanti anak meler masalah masyarakat kapan tidur lama jaki nih kayak pertama utama ke Athena ke dia kita meler jaki kultur saya kuaki wafis sahihain tuaki ban dalam hadis Bukhari Muslim wawai irihima salah ini kan lebih adalah kini kan wa wairihima adalah buang sompangan kini kan dari sengetik tak betul kan wa wairihima wa fi sahihaini wa wairihima Bandar hadis berlainah sahihain an sata aidan anna Rasulullah sallam sangkun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana panika bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaka panika manabi songkan Rasulullah sallam manabi songkan yaqra'u maka maus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi atas abang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil muawwidzat kalaban muawwidzat. Napa muawwidzat? Kul setelah kala. Kul hu, kul falak, kul a'udzu birabbin nas. Nika kocak muawwidzat. Wa yanfusu banjarepaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada batan-batan kala. Pon praktek ada mare pon. Cuma kun lain riwayat nika iki. Falamma stadda wajahu, maka sampun banget sarah panapa songkana Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam kuntu aqra'u alaihi.
ya pun Aisyah. Maka berada kaulah penikah maus kaulah alaihi atas Rasulullah SAW. Wa amsahu biyadihi ban ngosapaki kaulah biyadihi kalaban astana Rasulullah SAW. Raja barakatiha karena ngarep barokana yadihi. Dalam arti si Rasulullah songkan tak bisa anu tibi Siti Aisyah semacam ya saya buaki dah dengan Nabi SAW kayak sebaki sekampuna sedekana kita duka ya sebab Siti Aisyah tapi ini kalau mereka temu bantah dengan Nabi pun ya sebaki ke sedekana tibi asal nanti telok nih kan oke obat semanjur nih kan. Cuma jadi yang abang ni kadang ala kau sekalian minta beres. Ala kau sekalian juga kamu minta beres kan. Ambu mari kan. Datang aja. Artinya kita ni kan cek sekitar tamenan ibaratnya naman mangken pah molong alaku ni kita. Kita man mangken pah laku terus molong kan. Kita gimana? Berproses lah. Berproses pandai, benar-benar berbiasa. Demikian yang kami bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa berlanjut di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammadin. Salatan taftahu biha al-qulub wa takshifu biha anna kullal humum wal humum wal qulub wa taghfiru biha anna kullal sayyi'at wal munkarat والمخالفات والضلالات والخطايا والذنوب وتستر بها أن كل المصائب والعيوب وتيسر يا الله بها عنا وعلينا كل الشدائد والصعوب برحمتك يا الله يا علام الغيوب. ربنا تقبل منا يا ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وبناتنا وذريتنا وقرابتنا وتلاميذتنا كلهم بالعلوم والفهوم والأنوار والأسرار والمعارف معارف الربانية والفتوح الربانية بجد محمد خير الأمة وخير البرية يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم علم أولادي وبناتي وذريتي وقراباتي وطلاب تلاميذي يا أرحم الراحمين. اللهم علمني وعلمهم وأدبني وأدبهم ربي علمني وعلمهم وأدبني وأدبهم ربي علمني وعلمهم وأدبني وأدبهم ووفقني ووفقهم من طاعتك وطاعة رسولك في لطف وصحة وعافية ظهر وباطنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله برحمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah.